আজকে ভাবতেছি একটা জিনিস করব। Our biggest wish is to go whale watching in Vancouver, Canada. টিকটকের ভিতরে ছবি তোলার পরে মানে যেই গান আসে, দেখি কি গান আসে, হালিমা আফরোজা। মোর কিন্তু সেই বড়লোক ভাব, খালি মোর টাকা পয়সার অভাব। হালিমা আফরোজা তো এবার দেখবো আমারটা দেখি। लगती है नादान सी पर जीने का तरीका जानती है ये लड़की गहरे दर्द में भी हंसने का सलीका जानती है একদম আর মনের কথা। लगती है नादान सी पर जीने का तरीका जानती है ये लड़की गहरे दर्द